당신은 하나님의 성전입니다. Vy jste božím chrámem. 고린도전서 3장 16절에서 23절 말씀을 봉독해 드렸습니다. Dnešním biblickým textem je to 1. Korinským 3, 16 až 23. 우리가 참 놀라운 소식이죠. 미국의 대통령이 있는 곳은 백악관이라고 합니다. Bílý dům je místo, kde přebývá prezident v USA. 그리고 하나님이 임재하시는 것을 하나님의 성전이라고 합니다. A když přebývá Bůh, nazýváme to božím chrámem. 그런데 오늘 말씀에 보니까 바울이 너희는 하나님의 성전이요. Ale v dnešním textu vidíme, že Pavel říká, že vy jste božím chrámem. 전번 주에는 하나님의 집이요, 하나님의 밭이요, 오늘은 하나님의 성전이요 이렇게 말씀하고 있습니다. V minulým textu my jsme viděli, že Pavel říká, že vy jste božím domem a vy jste boží pole. Ale nyní, ještě v dnešním textu vidíme, že Pavel říká, že vy jste božím chrámem nebo svatyně. 그래서 성경을 보면은 하나님이 제일 먼저 창세기 보면은 언약에 대해서 말씀을 하십니다. Když se podíváme úplně do začátku na Bible, Bůh tady zmiňuje ohledně jeho smlouvy. 그래서 출애굽기에 가 보면은 바로 언약궤를 둘 성막을 하나님 세우셨습니다. A když se podíváme do Exodusu, tam Bůh říká, aby postavili archu úmluvy a svatostánek, aby tam se ukládala se archa úmluvy. 여기 언약궤가 있어요. Protože v té svatyni tam je archa úmluvy. 그리고 회막에 모여서 모세를 통해 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 들었습니다. A potom se sešli ve stánku setkávání, slyšeli Boží slovo, které Mojžíš a Áron předávali lidem. 그리고 장막에 가서 자녀들에게 그리고 현장에 삶 속에서 말씀을 실천을 했습니다. No a potom oni šli do svých stánků, tak a předávali Boží slovo své rodině, dětem i do svých misijních polích. 제일 먼저 우리에게는 하나님께서 명령하셨는데 그것은 바로 성막을 짓는 것입니다. Boží první přikázání je to, aby jsme postavili chrám. 성막은 무엇입니까? A spíš postavit svatostánek. Takže za prvé, postavte svatostánek. Co je svatostánek? 바로 하나님이 나와 함께하는 장소입니다. Je to místo, svatostánek je to místo, kde se přibývá Bůh. 그래서 이거를 하나님이 나와 함께하는 하나님이 임재하는 곳이기 때문에 나의 정체성을 확인해야 됩니다. Protože je to místo, kde přibývá Bůh a tam je přítomnost Boží, takže musíte vždycky si zkontrolovat svoje identitu. 그래서 나의 정체성 100%를 찾아내야 할 것입니다. A proto vy jste musíte najít sami sebe v 100% jistotě své identitě. 출애굽기 25장 8절에서 9절에 보니까 내가 그들 중에 거할 성소를 그들이 나를 위하여 짓되 물은 내가 내게 보이는 모양대로 장막을 짓되 기구들도 그 모양을 따라 지을지니라. Říká v Exodus kapitole 25, 8 až 9. A ať mi udělají svatyně a budu přebývat uprostřed nich. Právě tak, jak ti ukazují vzor příbytků a vzor všech jeho předmětů. Tak to učiníte. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성에게 말씀하셨는데 금, 은, 놋, 다양한 색깔 실,
배 등을 재료들로 이렇게 성막을 만들게 하셨습니다. A Bůh promluvil k Izraelcům svatostánek, aby byl postaven ze zlata, stříbra, bronzu a různobarevných nití a plátna a tak dále. 하나님이 성전을 지을 때는 이 기술과 지혜가 있게 하시고 그 말씀대로 그대로 진행하도록 하셨습니다. Boží chrám se nestaví podle lidské moudrosti, ale přesně podle Božího slova. 그래서 이 구약의 이 성막은 곧 나의 정체성, 하나님이 거하실 성막에 대해서 그림자로 먼저 짓게 만드신 겁니다. A co je svatostánek ve starém zákonu? Tohle to je předobraz toho, co již má být realizováno skutečně v mém srdci. A tohle to on realizoval obrazem ve starém zákonu. 그래서 이것은 바로 그리스도의 비밀을 말씀하고 있는 것입니다. A jaké tajemství je ve svatostánku? Tam je tajemství trojí úřadů. 이 성막은 곧 그리스도를 말하는 것입니다. Protože svatostánek všechno označuje tajemství Krista. 그러니까 번제단은 그리스도께서 십자가에 죽으실 걸 말씀하시고 물두멍은 이 죄를 씻게 하시고 시장, 지성소, 분향단, 언약궤 그리고 이 성막을 덮게 떡상들을 이런 모든 것들은 예수 그리스도를 예표하는 것입니다. Když se podíváte věci, které jsou ve svatostánku, například oltář zápalu, tohle to označuje, že Ježíš Kristus přijde a zemře za nás a udělá tak, očistí naše hříchy, umyvadlo, očištění našich hříchů, špíny, opona, kadidlový oltář, svatyně svatých, archa úmluvy, pokryvku stánku, stůl, chleby. To všechno ukazuje na Ježíše Krista. 그리스도란 말은 왕, 선지자, 제사장이란 뜻입니다. Kristus znamená, je to král, kněz a prorok. 그래서 왕이란 말은 바로 마귀 일을 멸하신 왕이라는 뜻입니다. Král je ten pravý král, který zničil skutky ďábla. 제사장이라는 것은 바로 우리의 모든 죄와 사망에서 해방시켰다는 것입니다. Kněz znamená, že on odpustil dědičný hřích člověka, který nás svazoval v zákonu hříchu a smrti. 선지자는 하나님을 만나는 길입니다. Prorok, ten otevírá cestu k setkání s Bohem. 그래서 그리스도의 비밀이 감춰진 것이 바로 성막입니다. A právě svatostánek je to místo, kde se tam odhaluje tajemství Krista. 여러분들이 구약에는 그리스도가 없다고 오시지 않았다, 없다 이렇게 말하는 사람이 많습니다. Ale slyšíme mnozí křesťany, kteří říkají, že Kristus neexistoval ve starém zákonu. 하나님을 만나는 길이 바로 그리스도입니다. Kristus je cesta k Bohu. 하나님이 함께 할 수 있는 길도 바로 그리스도입니다. Bůh může být s člověkem jedině cestou Krista. 그래서 너희 몸을 거룩하게 구별하라는 것입니다. A proto oddělte svá těla. 거룩하게 하라. Učiňte je svatými. 레위기 11장 44절에 나는 여호와 너희 하나님이라 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고 땅에 기는 길짐승으로 말미암아 스스로 더럽히지 말라. Říká Levitikus 11:44. Neboť já, Hospodin, jsem váš Bůh, posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý, neposkvrňujte sami sebe žádnou havětí plazící se po zemi. 여러분이 이 거룩이란 말은 구별이다, 분리됐다. Svatost znamená oddělení, rozlišení. 이 세상 것에 속한 것이 아니라 구별돼서 새로운 사람이다.
특별한 사람이다. Je to říká, že je to oddělen od starých věcích, světských věcích a rozlišen žít novým životem. 그 다음에 온 회중에게 거룩하라는 것입니다. A potom buďte svatí na celé shromáždění. 레위기 19장 2절 보니까 너는 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하여 이르라 너희는 거룩하라 이는 나 여호와 너희 하나님의 거룩함이니라. Říká se v Levitikus 19, 2. verš. Promluv k celé pospolitosti synů Izraele a řekni jim, buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. 그리고 너희는 스스로 깨끗게 하라. A potom učiňte se svatými. 그래서 이 너희는 스스로 깨끗게 하여 거룩할지니라. Říká se, že Levitikus 27, že posvíťte se a buďte svatí a neboť já, Hospodin, jsem váš Bůh. 하나님이 거룩하시잖아요. 우리들도 거룩해야 돼요. Protože Bůh je svatý, tak my bychom měli být taky svatí. 그러니까 하나님의 속성이 거룩한 성품으로 우리들도 바꿔져야 됩니다. Jeho charakteristika je být svatý a proto připodobňuje se jeho charakteristikou a staneme se svatými. 그래서 하나님의 사랑이 가득해야 돼요. A abychom připodobňovali se jeho obrazu, tak měli bychom přijímat jeho lásku naplno. 그리고 하나님의 은혜와 공의, 자비, 오래 참음, 평강, 이웃 사랑하는 것, 절대 순종하는 것, 자기를 부인하는 삶입니다. Božích vlastností jsou lásky, milosti, spravedlnosti, slitování, trpělivosti, pokoje, lásky k blížnímu, absolutní poslušnost a sebezapření. 놀랍죠? 그러니까 하나님을 어떻게 알아야 됩니까? Tak jak můžeme poznat Boha? 내가 거룩해짐으로 하나님을 알아가는 겁니다. Čím více se naplňují těmito věcmi, které jsou svaté vlastností Boha, tak tím i poznávám Boha. 자기 이 고집이나 주장, 자기 뜻대로 막 하는 것이 아닙니다. To ne držet si tvrdé hlavosti, své tvrdé hlavosti, své vlastnosti a své charakteristiky. 그래서 그리스도의 비밀로 우리는 하나님의 거룩함으로 전해져 나가는 것입니다. A skrze tajemství Krista proměňujeme se. 신약 성경에는 바울이 그랬어요. 그래서 너희는 하나님의 성전이라. A proto v Novém zákonu říká Pavel, a proto jste Božím chrámem. 놀라운 말이죠. To je úžasné slovo. 하나님의 성전. 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계신 것을 알지 못하느냐. Dnešním textem říká, nevíte, že jste Boží svatýně a že ve vás bydlí duch Boží. 성령이 네 속에 계시는 줄 알지 못하느냐. Opravdu nevíš, že v tobě bydlí duch Boží. 완전히 이게 놀라운 일이죠. To je úžasné slovo. 성령께서 말씀을 생각나게 하시고 우리를 인도하시고 계속 깨닫게 하시는 것입니다. Duch svatý je ten, který nám připomíná jeho slovo, nás vede a nás naplňuje a koná Božím duchem. 성령께서 성경을 기록하셨어요. Duch svatý napsal Bible. 그리스도의 비밀을 기록하셨어요. On napsal Bible tak, abychom nám odhalil tajemství Krista. 그래서 그리스도의 비밀로 거룩하게 만들어 가는 것입니다. Abychom byli naplněni jeho tajemstvími Krista, abychom byli svatí. 그래서 성전을 더럽히지 말라는 겁니다. A proto neznečištěte svatostánek. 요즘에 보니까는 얼마나 몸에다가 막 이게 문신을 많이 하는지. A ten Boží chrám, který je
ve vás, který jste vy. Dneska, v dnešní době mnozí mladí lidé, oni hodně tetujou. 우리가 하나님을 표현할 수 있는 이 성전임을 깨달아야 될 것입니다. Musíme pochopit, že my jsme Božím chrámem, jeho domem, který reprezentuje Boha. 성전을 더럽힌다는 것이요. Znečišťovat jeho chrám. 어떤 사람은 자기 몸을 막 써요. 막 마약도 먹고 막 별난 몸을 가꿀 줄 몰라. Někdo zneužívá své tělo užíváním drogy, neužitečné látky. Prostě on žije tak, jak chce a ničí jeho tělo. 우리는요, 내 몸이 아니고 하나님의 것입니다. Moje tělo již není mým tělem, ale je to Božím. 그리스도의 것입니다. Je to Kristův. 그러니까 하나님의 성령이 거하는 성전입니다. Je to Boží chrám, ve kterém Bůh přebývá. 그래서 저와 여러분이 항상 진리로 거룩하도록 예수님께서 이렇게 기도합니다. A proto Ježíš se modlí takhleto. 요한복음 17장 17절 보니까 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리니이다. Ježíš se modlí takhleto. Posvěť je v pravdě, tvé slovo je pravda. 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서. Aby je posvětil pravdou. 그래 말씀이 진리입니다. Slovo je pravda. 그래서 이 말씀을 계속 우리가 각인 뿌리 체질화시켜야 됩니다. A proto musíme vštípit, zakořenit v Božím slově a udělat naše přirozenosti. 우리가 내가 주인이 아니라 말씀이 그리스도의 말씀이 나의 주인이 되어야 됩니다. Ne, že by já jsem pánem svého života, ale slovo Boží má být pánem mého života. 그래서 세상 따라가는 것이 아니라 그리스도를 따라가는 성령의 사람이 되어야 됩니다. A měli bychom být lidmi ducha Božího, který žije sice ve světě, ale se nevedou duchem světa. 그래서 요한복음 17장 19절에는 예수님이 이렇게 또 기도합니다. 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니라. A další potom úryvek z Ježíšovy modlitby. Je to sám sebe za ně posvěcují, aby i oni byli v pravdě posvěcení. 예수님이 하나님이시면서 이 땅에 오셨어요. Ježíš je Bohem a on přišel tady na zem. 그분이 그리스도 일을 하십니다. A on přišel, aby splnil práce Krista. 그래서 그리스도 일을 하시는 일이 거룩하게 하는 것입니다. A práce Krista je to posvětit. 그래서 예수님이 내가 나를 거룩하게 한다 그러세요. A tady píše, že Ježíš sám sebe za ně posvěcuje. 구약의 말씀의 그림자였던 것을 이제는 그대로 실천을 하신 것입니다. To, co bylo před obrazem všechno nakresleno a ukazováno ve starém zákonu, on to skutečně to zjevil ve novém zákonu. 그래서 우리는 항상 이렇게 해야 됩니다. 하나님 뜻대로 살겠습니다. A vždycky měli bychom vyznávat a modlit se takhleto. Chci žít podle tvé vůle. 그래서 우리가 이제 베드로도 편지를 이렇게 합니다. A Petr taky píše. 베드로전서 1장 14절에서 16절에 너희는 부르신 자처럼 거룩하라. 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못하는 자를 따르던 그 너희의 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 너희 모든 행실에 거룩한 자가 되어 기록되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 1. Petrova 1, 14 až 16. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívejším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti. Ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy stanete
svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. 두 번째는 회막에 모이라. Za druhé, je to setkávejte se ve stánu setkávání. 우리가 이 회막은 바로 교회를 말하는 것입니다. Stán setkávání dneska můžeme to připodobnit jako církev. 그러니까 하나님과 백성들이 만나는 장소입니다. Je to místo, kde se pospolitost setkává a boží lidé, národ boží setkává se s Bohem. 그래서 교회 100%를 이해해야 돼요. A proto potřebujete 100% pochopit církve. 많은 사람들 교회에 안 모이고 예배 안 드리고 자꾸 교회를 이해를 못해서 시험 들고 있습니다. Lidé nechodí do církve, nechtějí chodit, shromáždit se a když přijdou, protože nechápou církve, tak oni se nechají být oklamaní a zklamaní. 그래서 이 회막에 모일 때는요. 출애굽기 33장 7절에 10절에 보니까 여호와를 앙망하는 자는 다 진 바깥 회막에 나아가며 모세가 회막으로 나아갈 때 백성들이 다 일어나 자기 장막문에 서서 모세가 회막에 들어가기까지 바라보며 모세가 회막에 들어갈 때 구름 기둥이 내려 회막 문 앞에 서서 여호와께서 모세와 말씀하시니 모든 백성이 회막문에 구름 기둥에 서 있는 것을 보았더라. Exodus 33, 7 až 10. Mojžíš vzal stan a postavil ho venku za táborem, daleko od tábora a nazval ho stanem setkávání. Každý, kdo hledal Hospodina, vycházel ke stánu setkávání, který byl venku za táborem. I stalo se, když Mojžíš vycházel ke stanu, že všechen lid povstával, zůstali stát každý u vchodu do svého stanu a hleděli za Mojžíšem, dokud nevešel do stanu. A kdykoliv Mojžíš vcházel do stanu, sestupoval oblakový sloup a zastavil se u vchodu do stanu. A Hospodin mluvil s Mojžíšem. Když všechen lid viděl oblakový sloup stojící u vchodu do stanu, všechen lid povstal a kláněli se každý u vchodu do svého stanu. 여호와를 앙망하는 자는 다 회막 앞에 모여라. Ti, kteří doufají Hospodina, přijďte do stanu setkávání. 하나님께 물어볼 것이 있는 사람들은 다 하나님 앞에 와라. Máte otázky Bohu, tak přijďte do stanu setkávání. 그래서 하나님을 사랑하고 하나님께 물어보고 그리고 예배 말씀도 듣고 이렇게 할 사람들은 모이라는 겁니다. Ti, kteří chtějí doufat Hospodina, s ním mluvit, komunikovat, přijďte do stanu setkávání. 하나님께서 새로운 길을 인도하시기 위해서 어디로 가야 돼요? 회막, 교회로 가야 됩니다. Bůh nás vede novou cestou a nevíme, kam jdeme, tak musíme komunikovat s Bohem. Kde se scházíme? Sejdeme se ve stanu setkávání. 모이기를 힘쓰라. Kládejte úsilí, abyste se scházeli. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 사도행전 초대교회 2장 46절에 그렇게 행했습니다. První církev se scházela každý den. V Novém zákonu skutky 2:42. Vytrvale zůstávali v učení apoštolu a ve společenství v lámaní chleba, modlitba. A ještě 46. verš. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chleb a přijímali pokrm s veselím a prostotou srdce. 하나님을 찬미를 하고 온 백성에게 찬송을 받고 주께 구원받은 사람을 날마다 더하게 하셨더라. 47. Chválili Boha a byli oblíbení u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. 우리가요, 많은 사람들이 하나님을 모르잖아요. Mnozí lidé nevědějí Boha. 하나님 만나는 길을 몰라. Oni nevědí, jak mají setkat se s Bohem. 그리스도를 몰라. Oni neznají Krista. 그래서 내가 그리스도의
그리스도를 통해서 거룩해 주고 성전이 됐잖아요. Ale já jsem se poznal Krista, stal jsem se Boží svatyně a jdu cestou posvátností. 그리고 내가 교회로 가야 돼요. Tak musím jít do církve. 많은 사람들이 이런 것을 놓치니까 정말 이게 무엇을 놓치냐? 사도의 가르침을 받지 못한다는 거예요. Ale protože lidem tenhle ten důraz chybí a lidé nevědějí a proto, co jim chybí, je to učení apoštolů. 사도들이요, 초대교회 예수님을 따라다니면서 훈련받은 사람들입니다. Právě apoštolové, oni byli učedníci Ježíše, oni dnem i noci chodili spolu s Ježíšem. 그러니까 사도행전 2장 42절에 이렇게 기록돼 있어요. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. Takže co dělala první církev, je to, že vytrvale zůstávali v učení apoštolu a ve společenství, v lámaní chleba a modlitbách. 예수님이 십자가 사건, 감난산 사건, 마가 다락방에 임했던 성령의 역사를 누가 알아요? 사도들이 알고 있습니다. Takže kdo ví tu událost kříže Golgoty, učení na Olivové hoře, příchod Ducha Svatého v Markově horní místnosti? Apoštolové. Oni vědějí to tajemství. 내가 다 이루었다. Ježíš řekl na kříži, dokonáno jest. 그리고 십자가에서 부활했다. A na kříži, a ještě on zkřísil z mrtvých. 그리고 부활하고 나서 감람산에 다 모여라. Po jeho vzkříšení, tak on zavolal všechny učedníky 그래서 40일 동안 여기서 가르쳤어요. na Olivovou horu a tam učil 40 dní o Božím království. 무엇을요? 하나님의 나라와 그의 일에 대해서. O Božím království a o dílo Božího království. 그리고 마가 다락방에 모여서 성령의 충만함을 받았어요. A on řekl, že pošlu vám Ducha Svatého, čekejte až dokud nedostanete Ducha Svatého, a když Duch Svatý přišel v Markově horní místnosti, tam, kde byli všechny apoštolové. 아니 구약이나 신약이나요. 구약은 그림자, 신약에는 실제로 하는 겁니다. Ve starém zákonu to byl předobraz, to byl stín a skutečnost se stala v novém zákoně. 신약 시대에 성령이 각 사람에게 오셨다니까. Že ten Duch Svatý, který přicházel jenom pár osobám, jako ve starém zákoně, Duch Svatý přišel každému věřícímu. 성령을 받고도 교회를 무시하면 그거는요 자기 이 성전을 더럽히는 것과 같습니다. Je to úplně stejně, jako znečišťovat Boží chrám, že když znáte Ducha Svatého, máte zkušenost s Duchem Svatým, a když ignorujete církvi a ponižujete církvi, tak to je to tež, že znečišťujete Boží chrám. 그래서 히브리서 10장 25절에 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그렇게 하자. Říká v Židům 10:25, nezanedbávejte své společné shromážďování, jak mají někteří ve zvyku. Nýbrž pozbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. 그러니까 세상에 살다 갑자기 교회 오면 교회에 문제가 생기고 갈등이 생기고 교회에 이기가 옵니다. Žijete ve světě a vyděláváte se ve světě, ale když přijdete do sboru a najednou vidíte nějaké problémy a ten člověk už pomalinku si myslí, že už nebude potřebovat chodit 교회 do 안에 církve. 문제가 오고 이 갈등도 생기고 이기가 온다는 것은 이 세상의 것을 가지고 와서 각자 자기 주장을 하기 때문에 그렇습니다. Proč v církvi se dějí mnohé konflikty, hádky a různé krize? Je to kvůli tomu, že lidé přináší svoje myšlenky, svoje zvyky do církve. 나는 바울파요, 나는 아볼로파요, 나는 게바 베드로파요, 나는
자꾸 이런 주장을 너무 많이 합니다. Protože lidé říkají, že svoje tvrzení, že já patřím Pavlovi, já patřím k Apolovi, já patřím třeba ke Fášovi, já patřím prostě nikam a si přinesou jenom své dojmy a takhle to oni rozdělují se v církvi. 그래서 오늘 답을 주셨어요. 고린도서 3장 22절에서 23절입니다. A proto odpověď na takové věci Pavel dává v 1. Korinským 3, 22 až 23. 바울이나 아볼로나 게바나 세계나 생명이나 사망이나 지금 것이나 다 너희 것이요 너희는 그리스도의 것이요 그리스도는 하나님의 것이니라. Ať Pavel nebo Apolos nebo Kéfáš, ať svět nebo život nebo smrt, ať věci přítomné nebo budoucí, všechno je vaše. Vy pak jste Kristovi a Kristus Boží. 요한복음 19장 30절에 그리스도께서 다 이루셨다고 그랬어요. Ježíš ho řekl na kříži, dokonáno jest. Jan 19:30. 아멘. Amen. 자, 세 번째로는 우리가 장막에 모여야 됩니다. Za třetí musíme se scházet ve stanu. 장막에서 예배를 하는 것입니다. A ve stanu uctíváme Boha. 이 말은 무슨 말이냐면 현장입니다. 현장. Co to znamená? Tohle to znamená, je to misijní pole. 우리의 삶의 현장입니다. Je to misijní pole našeho života. 그래서 우리의 삶의 육신적인 삶의 현장에 그 현장에서 100%를 이해해야 됩니다. V našem fyzickém světě, fyzickém životu, našem misijní poli musíme pochopit 100%. 그러니까 우리가 각 사람마다요 달란트가 다 있어요. To znamená, například, každý člověk má svůj talent. 그리고 그 직장에 하는 일도 있어요. A má svou práci ve svém pracovišti. 그러니까 세상에 그 지역적마다 문화가 있습니다. A ve světě, v každém oblasti tam je kultura. 그 현장을 완전히 변화시키려면 항상 예배가 먼저입니다. Abyste 100% tam to změnili, tak potřebujete nejdříve dávat prioritu na bohoslužbu. 그러니까 예배를 통해서 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도에 대한 답을 얻는 것입니다. Skrze bohoslužby můžete dostat odpověď dnešního slova, dnešní modlitby a dnešní evangelizace. 그래서 출애굽기 33장 10절에 모든 백성이 해망문에서 구름 기둥에 서 있는 것을 보고 다 일어나 각기 장막문에 서서 예배했다 그랬어요. Tak jak říká Exodus 33:10, když všechen lid viděl oblakový sloup stojící u vchodu do stanu, všechen lid povstal a kláněli se každý u vchodu do svého stanu. 그러니까 성령이 역사가 일어나니까 그걸 보고 다 자기 집에서 자기 삶의 현장에서 예배드린 겁니다. Když viděli, jak ten sloup přicházelo do stanu, jak viděl, že Duch Svatý činí, tak ve svých stanech oni se kláněli. 저희 자녀들이 다 예배드리고 현장에서 전도하고 이런 것을 아주 행복해 합니다. Naše děti, když se s nima mluvím, tak že oni vidím, že ta bohoslužba v jejich misijních poli, to jim dělá šťastně. 그것은 비밀이 있는데 그게 바로 가정 예배를 드렸기 때문이에요. Tady je tajemství, že my provádíme bohoslužbu v rodině. 그래서 자기 이 가정을 항상 주의종을 오거나 누구 오면 예배 드리는 모습을 만들어야 돼요. A proto je velmi důležité, kdo vchází do vašich domů, tak aby se zvykli v té kultuře bohoslužby. 하늘 보좌에 망대가 어디야? 내 가정에도 세워져야 돼요. Ten stán a věž Božího trůnu musí se nejdříve postavit se v mé rodině. 그러면요 가정이 완전히 바뀌어 버립니다. Potom uvidíte že vaše rodina se úplně změní. 우리가 가정에서 막 예배 드리는 것을 많은 사람들이
배운 적이 없어요. Mnozí lidé, a i křesťané, oni se nenaučili, jak provádět bohoslužbu v rodině. 그런데 이스라엘 백성은 이미 처음부터 배웠어요. Ale Izraelci, podívejte se, oni už od začátku budování vztah s Bohem, tak se naučili. 제사장들은 성막에 가서 제사를 드리고요. Knězi, oni uctívali Boha ve svatostánku. 모세는 해막 앞에서 지도자들을 다 남자들 모이게 해서 메시지를 전했어요. A Mojžíš, on prováděl bohoslužbu ve stánku setkávání, on shromáždil všechny vedoucí muži a jim kázal Boží slovo. 이 장막에 있는 사람들이 삶의 현장에 있을 때 하나님께서 역사하면 거기에서 또 예배를 드린 겁니다. No a když všichni přišli do svých stanů a tam viděli práci Ducha Svatého, Božího ducha, tak i oni tam ve svých místech se kláněli Bohu. 우리가 가정에 가면 자녀들 있죠. Když půjdeme do rodiny, tak máme děti. 이 자녀에 대한 비밀이 있는데 바로 자식은 여호와의 기업이다. Tady je to tajemství dětech, že výsledek rodinného uctívání, že přináší, že děti se stanou dědictvím Hospodina. 시편 127편 3절에서 5절에 그렇게 기록이 돼 있어요. Žálmy 127, 3 až 5. 보라 자식들은 여호와의 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다. 젊은 자의 자식을 장사의 수중에 하살 같으니 이것이 그의 하살통에 가득한 자는 복이 되도다. 그들이 성문에서 그들의 원수와談판할 때 수치를 당하지 아니하리로다. Žálm 127, 3 až 5. Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je mzda. Jako šípy v ruce hrdiny jsou synové zrození v mladí. Blahoslavený je muž, který jimi naplnil svůj toulec. Nebudou zahanbení, až budou v bráně mluvit s nepřáteli. 그러니까 자식은 여호와로부터 주신 유산이기 때문에요. 이게 가정이 하나님의 유산이 이 가정에 계속 자녀를 통해서 온 것이기 때문에 이게 얼마나 큰 축복입니다. Ta legenda a dědictví od Hospodina jsou děti. A je to velké požehnání, že Bůh posílá děti do tvé rodiny, do každé rodiny, aby se toto požehnání pokračovalo. 그래서 부모들은요. 하나님의 여호와의 말씀을 알고 여호와의 말씀으로 예배드리는 법을 배워야 돼요. Tak proto rodiče potřebuje se naučit od Božího slova, aby naslouchal se Boží slovo, aby tohleto vedl a předával dál ve své rodině skrze bohoslužby. 여자들은 아이를 낳고 아이를 길러야 되잖아요. Žena, 비밀을 어렸을 때부터 이런 걸 안 배우면 자녀를 낳으면 어떻게 해야 되는지 모르는 겁니다. žena má tělo, aby mohla být těhotná, aby mohla rodit děti, vychovávat děti, ale když ta žena od malička se nenaučí takové tajemství, až se potom rodí dítě, tak ona neví, co má dělat. 요즘에는 뭐 여자분들 애 낳고 뭐 유치원에다 맡기고 스콜라에다 맡기고 집에서는 뭘 가르칩니까? No, dnešní ženy, dneska oni dávají děti do školy, do mateřské školy, do nějakých klubů. A co oni dělají v domě? 저와 여러분이 마지막 때는요, 정말 이게 이 편리한 시대에 살잖아요, 여성분들이. V poslední době ženy mají mnohem víc času. A je to pro nich lepší žít v poslední době. 여자의 몸은 아이를 잉태하는 거기 때문에 다 아이를 갖고 싶어 해요. Tělo ženy je vytvořeno tak, aby mohly nést dítě, aby mohly porodit dítě. 아이가 자기 겁니까? 하나님 것이라니까. Takže ona chce přirozeně mít děti. Samozřejmě, ale tady je pozor. Děti nejsou její, ale děti jsou boží dědictví. 하나님의 것을 어떻게 해야 돼요? 예배부터 시작해야 돼요. Takže boží dědictví, to má se předávat Bohu zpět. Znamená, co je to od Boha, musíme jich naučit, jak uctít Boha.
그래서 장막에서 예배 드리는 법을 배워야 됩니다. A proto na prvním místě je to učit děti, jak uctívat Boha. 록펠러가 미국에 유명한 부자 록펠러가 있습니다. V Americe je tady velká známá rodina, která se nazývá Rockefeller. 이 사람은 얼마나 부자가 됐냐면은 교회를 거의 뭐 3,000개에서 4,000개 세웠다는 얘기가 있어요. Že on byl tak bohatý, že on sám mohl postavit 3,000 až 4,000 nových sborů po celé Americe. 그러니까 이제 이 록펠러 어머니가 이 자녀에게 항상 예배 드릴 때마다 가르친 거 있어요. No ale matka toho Rockefellera, ona při bohoslužbě vždycky Rockefeller učila. 10가지가 있나 하나님을 친아버지 이상으로 섬겨라. Za prvé, byly 10 zásady víry, že za první bylo uctívej Boha víc než vlastního otce. 목사를 존경하고 그의 아내를 공경하라. Respektuj pastora a měj v úctě jeho ženu. 11조와 헌금을 하라. Dávej desátky a dary. 매일 성경을 읽고 기도하라. Každý den čtí Bibli a modlí se. 청도교회의 삶을 지켜라. Žij puritánským životem. 가족과 함께 성경을 읽어라. Čtí Bibli s rodinou. 가족끼리 돈을 낭비하지 마라. Neplitvej penězi v rodině. 나를 평생토록 잊지 말고 기억하라. Nikdy na mě nezapomeň, vzpomínej na mě po celý život. 그리고 생전에 살아있을 때 교회 3,000개 이상 교회를 세워라. Za života vybuduj 3,000 kostelů. 이 모든 것들을 자녀들에게 또 가르쳐라. Všechno toto uč i své děti. 놀라운 일이요. 이 록펠러 어머니가 그렇게 말한 거예요. Tohle to řekla matka Rockefellera. 다윗의 아버지 이새가 있습니다. Ještě vám řekneme příklad otce Davida. 그리고 다윗도 그렇게 가르쳤는데 다윗이 고백을 했어요. 시편 22편 10절에 내가 날 때부터 주께서 맡기신 바 되었고 모태에서 나올 때부터 주는 나의 하나님이셨나이다. Že otec krále Davida je Jišaj. A podívejte se, jak oni vychovávali své děti, jako například Davida. Podíváte se na Davidovo vyznání. Říká se v Žálm 22, že od narození jsem byl svěřen tobě, od lůna matky jsi můj Bůh. 하나님께서요, 이 다윗이 그렇게 이 아버지에게 맡겼는데 아버지가 자기를 가르친 거예요. Že Bůh svěřil Davida, krále Davida, jeho otci Jíšajovi a Jíšaj měl povinnost Davidovi učit, jak uctívat Boha. 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. Učil je tak, že David vyznává, Hospodine, má sílu, miluj tě. 이사야 11장에는 이렇게 말씀합니다. 이새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요. Izajáš 11. kapitola. Z pařezů Jíšaje vyroste výhonek, z jeho kořenů vzejde výhonek a ponese 사도행전 ovoce. 13장 22절에 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 이루리라. I písmo potvrzuje ve Skutcích 13.22. Našel jsem Davida, syna Jíšaje, muže podle mého srdce, který naplní mou vůli. 다윗의 아버지 이새는 베들레헴의 목자의 가정이었어요. Davidův otec Jíšaj byl pastýřem v Betlémě. 그래서 이 메시아가 어느 혈통에서 왔냐? 이 이새 다윗의 혈통으로 오신 분이 바로 예수 그리스도십니다. Vedl své děti k absolutní víře v Boha a vychovával je v této víře. A proto Bůh vyvyšil víru Jíšaje a potom on vytrénoval Davida jako božího muže, skrze kterého celá ta rodina, pak z toho se rodil Pán Ježíš Kristus.
당신은 하나님의 성전입니다. Vy jste božím chrámem. 하나님의 성전이면은요, 성막의 비밀, 해막의 비밀, 장막의 비밀을 알아야 돼요. Vy jste božím chrámem, tohle to znamená, že vy jste boží svatostánek, stán setkávání a stán ve místě. Takže musíte pochopit všechny 3 významy božího chrámu. 그래서 매일 삶 집중해야 됩니다. A proto potřebujete se soustředit každý den na 3 soustředění. 아침, 점심, 저녁이요. 이렇게 하루에 이스라엘 백성은요, 5번 기도하는데 아침하고 저녁에는 집에서 하고 이 3번을 낮에 이렇게 기도합니다. 3krát soustředění znamená každé ráno, každé poledne, každý večer. Izraelci, oni původně se modlí 5krát denně. Prvníkrát a posledníkrát se modlí v domě a 3krát denně oni se modlí i ve svých misijních polích. 그럼 우리가 이 세팅을 해야 돼요. 플랫폼, 화수망대, 안테나 역할을 이 비밀을 회복해야 됩니다. Potřebujeme obnovit 3 nastavení a tajemství 3 nastavení. Je to platforma, strážná věž a anténa. 그리고 우리가 응답을 받아야 됩니다. 항상 문제가 있습니다. A měli bychom dostávat 3 odpovědi. 위기도 있습니다. My máme konflikty, máme krize, i máme problémy. 그래서 나와 현장과 미래를 위해서 300% 완전히 여러분이 응답을 받아야 됩니다. Pro sebe potřebujete dostat 300% odpovědi. 그냥 대충이 아닙니다. Ne prostě tak marně, nebo tak jako, že se stane. 하나님께서 여러분을 택하시고 이 땅에 보내신 것은 이 300%를 준비하고 계신다는 겁니다. Tak nás vede. Ne. Bůh má absolutní plán, proč on vás tam nechal. Bůh má plán, kam to vést. To je absolutní boží plán, takže musíte najít 300% jeho odpověď. 우리가 이제 전도학교를 합니다. 각 나라별로 체코와 불가리아와 로마니아에 산업인들이 일어나고 전도학교로 훈련을 받아야 되겠습니다. Máme evangelizační školu a průmyslové misijní setkání ve východní Evropě, například Česko, Bulharsko, Rumunsko, abychom mohli budovat učedníky. 우리가 하나님 말씀을 듣기만 해도요, 치유가 일어납니다. Že víte, že budete uzdraveni tím, že budete naslouchat Božímu slovu. 그러니까 내가 깨달아지면요, 내 몸이 치유받게 돼. Když to pochopíte, jakmile tím pochopením vaše tělo se začíná uzdravovat. 당장은 치유가 안 일어나는 것처럼 보이나 이 몸이라는 것은 서서히 변화되는 겁니다. Že sice možná ten zázrak vůbec nebo ta změna hned na první pohled nevidíte, ale to tělo, jakmile se to začalo přizpůsobovat pod Božím slovem, tak začíná pomalu měnit. 여러분들이 치유받는 그런 응답 속에 있기 바랍니다. Buďte v uzdravovacím odpovědí. 기도를 드리겠습니다. Pojďme se modlit. 그리스도께서 성막의 예표이심을 믿습니다. Věřím, že Kristus je před obrazem svatostánku. 그리스도께서 왕, 제사장, 선지자이심을 믿습니다. Věřím, že Kristus je král, kněz a prorok. 하나님이 거룩하시니 우리도 거룩하게 하옵소서. Bůh je svatý, učí nás svatými. 나 자신 하나님의 성전인 것을 믿습니다. Věřím, že já jsem chrámem Božím. 보이는 것에 힘써서 예배하고 기도하게 하옵소서. Dej, ať se snažíme scházet, uctívat a modlit se. 하나님께서 가정 예배의 주인이심을 믿습니다. Věřím, že Bůh je pánem rodinného uctívání. 나 자신이 하나님의 마음에 맞는 자로 삶을 살게 하옵소서. Dej, ať žijí život člověka podle Božího srdce. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.